تاي تكبر مزيخي أتي همزة بحسابي تاي إنك قداسب تاخد كير مزخي نسخابة تكبر مزخة نو أنا ناخلتي الله تاي تكبر داسب مزخ تداري عاد خدخي أرقم حسابي زخي كم قال بحسابي أنا سي حاسب له إيه نسخة تكبر مزخة سلام من هالشانل تخطتلتي همين أخم تحنادهم همي وعدهم همي مشهم أنا سلام أملاخي مسكان سلامي ببدناهم سلامهم بزحيان بدقامي همي وعدهم تحنادهم أنا كزاوير أملاخي مسكان سلامي كرات أنا نزا شانل حدث تكونكم لايك سبسكرايب بمقوار بيتسفنو بيتسيد معهم برمود لايك هنا زريتهم وكومنت مقومات مبرتعهم أي فلين مالتي كوراتي سلت قورلين برتعلما يعني اللي مالتي كزاوير أملاكي خورالي لما أنتي لما أنتي توزنا مدونا جمع داليك سيوم هم برمود مالتي بيتون إن أمسهم مالتي إنات مالية وخلاتنا هم نفلطون مسخ خير لكن يو ليلي نادى بيت كم نخدت يو دبيت خير لكن سم عليك سكيت على علي عليك سبهال لا أفخي سمونا أفخي تتناقر خسي حانق أثلك إياه لا تنعر أدم صوتنا انقده فوتو كأي فقرة كأي سلال ولا ترمى عاني مبأسي أنا كذا أخيرا مالتي بيتسب انقده حانقا يو حانقا كتف فرار حكتل دما يو أليكس مزيو قلقلوان مالتي بيتسانا እሱ ድማ ስኽቲ ዓድ ክድኽታይ ትኾን ዳኺ ብማለት ንድሊ ጸረፋ ማለት ቤተሰብና ሰውን ነው አያወድኩን ግን በቃ ካንቃይ መጀመሪያውን አጠንቀያ ኢናው ጎንኪ ተቀሪው ላይ ተናግረያ እና ሰምعني ከአለት ያዝርማ ሃንቀይ በጫ ከብላ አብላ ማለት ቤተሰብ አው ያጋድ እና በጣም ይገር ዝነገር ዝትማለውን ዘርዝረየ ነውረ ኢሎም ማንቱን በድጋሚ ክናገር ማለት ቤተሰብና እትጌጋው ሙሉ ለሙሉ ሐዝውን አሌክስ ነው ቤተሰብ ማለት አሌክስ ድና መጀመሪያ ጥፋተኛ አሌክስ ጋር ደግሞ ቤት ማለት ነው እንግዲህ ሐደሰብ ቤተሰብ ገዛው እንትን ከያለ ገዛው حقي جزاها كيز رخص جزا دمات خطري إزلي خون نجاري مجمرة أجزاي وتنجر كجزاي كجمر نوروتي مرد دالو مالتينا نبيت خير خا يو بيتي أنا دفعتي ولا ينالخوي خون خي بيتس مسكرته بيتي ون عوي دفعت إنه هو إنا بعد حدر مخانو وابول عم مخانو نافذت داونات هوت انتر ميتاي مالت بتاع مخبجين سحتة المخانو زي أني أمن اللي مالتي تكلني يا أي كنتي جن عليك إمانو للي تقولوا لنا جرخ لك عدو لك علل يا من نداد already تنادي يا ينادي ديون جن أتونا تنادي دون ترى دون لقباجن مسوا ينورو بيت سمالت يونت مشكاو جزا دمات خير خانق خوكي قتل خوكي قففنا على ندو خدالي واشكاو جزا كو قففنا عليه خدل السوون مالتينا وتتفاتاون إنه العايس تتفاتاون إنه بيتسا ندي بيت بجا أيخوني أليكس جزا وكوف نايل اللي بقى سلام نايل اللي دستا لدستو تخوينو جزا وكوف بقى بعرات فلت مقنج عربي تتبارلو جزء خف كل نورو مالتينا كتر حقني دلي كتتفي خدي أي دلينا خالق تخدي دلين نال الحس حسنا لسي للي ناو بيت خير خامر باش زي تجيبي ولا حسوي أنا مالتي ونت زي تجيبي خوني بيتسا مكيناتو من مواقعولي ني بيت تصرفت نبيت تفرار حد من أسون حلي قرفة ምንም ልቀየር ነገር የለው ማለት ያነ በእውነት ማለት እንዴ ታይ ቀየር እስኪ ምንም ልቀየር ነገር የለይ ቤተሰብ እና ኩራቴ በእውነት ሐደ ጊዜ
በቃ ትናገር እውን የጠፈቃ እዩ ኦልሬዲ ድራማ ትሉ እዚያም ኖርማል ህይወት እውን ለሎ ነገር ኢና ግን እትወና ጥፋት ኣሰባይ ይለሎ ኣሰባይ እታት መጻ ፍቃሪት ወይ ድማ እታት መጽ ሰበይቲ ወደ ኮጌጋት ሃልያ ግን በቃ መጀመሪያ ልሰአይኻ ምስ ሰብኣይኻ ተራዳዳ ልሰአይኻ ትሕዘቃ ልሰአይኻ በሃመይ ክሸንፎንን በሃመይ ለዓነክ ሓርየኒ ለዓነክ መርፀንነዎ ውልኻ ምስ ባዕልኻን ምስ ሰብኣይኻን ክኾን ለለዎ ትምርድዳ ዳእሚ ምሳኣ ስለተኣስኻ ምሳ ኣይትቕረውዮ ስለልበልኻ ንሳ ኣይትቕረውዮ ኻያሲ ንስኻ ክዓርፍዱ እቲ ናተይ ጥያቄ ወርድሳ ኣይትቕረውዮ ስለልበልኽያ ንስኻ ክዓርፍዱ ኖ ኣይዓርፊ ተጠፋ ሱቕ ተላላእሲ ይልሻለይዶ ናዘረ ይልሻለኩ ናበይ ጠፍኺ ናበይ በልኺ እሳ ክኸድ ተብላኖ ኣይትኸዲ ካብዛ ኣይትወፂ እስኻ ሲታይ ኢኻ ንምንታይ ኢኻ ኣይትኸድን ለበልኻያሲ ብምንታይ ምኽንያት ትብለላኖ ኣነ በቃ ትኸድስ ኢደልያኒ ንምንታይ ቤተሰብ ኣለዋ ህይወት ኣለዋ ብዓይ ኢላሲ ካብ ሃገር ካብ ዝተወፀ ይደልያ ኣነ ጽቡቕ ነገር የልምነ የላ ይብሉ ማለት እዩ ቤተሰብ እውነት ለመናገር በጣም እየተገረመ ኣነ ማለት እዩ ኩራተይ እና ሊሊ እውነት ለመናገር በጣም ያተሕዘን ግን ጥፋት ግን ኣብ ኣሌክስ በቃ ሊሊ ትባሳቐል ትናደድ ትባሳጨው ርእሳ ተድንን ልገብራሎ ቤት ከይኾነት ኣሌክስ እዩ እቲ ነገር ኣብ ባዕላ ኢለሎ እቲ መፍትሕውን ኣብ ኣሌክስ ኢለሎ ኣብ ገዛኦም ውሽጢ ኢለሎ ማለት እዩ ናብ ቤት ትግያ ናብ ቤት ባእሲ ናብ ቤት ምሕናቅ መብጫት እዚ መፍትሕ ክኾን ይብለ ኣነ ይሓስበይ ማለት እዩ በእውነት ምንም መፍትሕ ክኾን ይኽእል እንዴ እሱ እንድሕር ዘይቃንዕ እሳት ኣይትገወረስኪ መጀመርያ እሱ ክቃንዕ ተሎ ገዛ ልቃና ቤተሰብ ታይደለ እኾነ ምስላንሁ ማለት እዩ ቤተሰብ ብዕራይታ እትሃለና ሓዝለጉንሴ እሱና እንትን እንዳልወለ ክኾን ድኽእል ማለት እዩና መጀመርያ ንዕኡ ተእምኒ ንዕኡ ምስኡ ትራዳ ደሞ ካው ገዘይ ኣይትምፅኒ ማለት ሜቢታይ ሆነ ዘመናገር ገዘይ ኣይትምፅኒ ገጽ ክትሪአኪ ደልየት የላት ኣነ ይድግፋይ ቤተሰብ ካውለሎ ምሳያ ትራዳዳ ማለት እዩና ግን ምንም በቃ ገዛ ደማት ካና ከድኻ ምናምን እሳ ስለለጥፈትሲ ክሓንቃየ ክምጭራይ ነው ብስኩዕ እውን እኮ ክረኻ ክኸዲ ኣይረኽብለኽዋን ኣየግንየንሎይ ማለት ናበሉውን ክራኸቡ ክኽእሉ እዮም እንድሕር ብንትን ኮይኑ ማለት ኢና ምስኣ ስለተሓላለኸኝ ምናምን ስለተሓላለኸት ልቕየር ነገር የለይ ባህልቲ ኣነ ማለት እዩ እሱ ካሊእ ቃንዕ ድረስ ማለት እዩ ትሕማም ነው ኣብኡ ስለለለዎ ማለት እዩ እና ንክልተና ምረጥ ትብለላ እውን ንስኺ ኣይ ምስማንም ኣይትወዳደሪ ንስኺ ምስማንም ኣይተወዳድሪ እያ ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብና እናታይ ኢኻ ሞዴል ኢኻ ድማ በቃ ኣነ በቃ ኢሓድጋ ናይ ገድፋን ሃምሓዋ ኣለኹ እየ ጎና እስኺ ድማ ምስማንም ኣይወዳድረክን ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብ ጋይስ አስባችኋታል ግን እናማ አልኳችሁ በጣም ይትገርም ኣነ ትገርም ቤተሰብና ልልየ እውነት በጣም ያትሕዝነካ ሓደ ጊዜ ትገብሮን እንትን ትብሎን በጣም ይልጠፍእካ ከምዚ ዓይነት ነገርና ብቻ ግን እንታይ ይልገብሩ ብሉ ሓስቡ ናብ ልቡ ክምለስ ኩላትና ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እውነት በቃ እሳ ትናዳ ገድፋቶም ትወፅ ዘላ ያው ምሳ ኣይተርፉ ኣብ መጨረሻ ማለት እዩና ንታትና እውን ግደፊ ከምዚ ዓይነት ተሓስበለኹ ነገር መንገዲ ክኸደ ገለትለኹ ነገር ትፈትው እንትኾን ኣቋርፂ ይብላ እኮ ኣቋርፂ በቃ ንዓኻ ብለ ስኻብ ጎነይ ተልኻ ችግር የብሉ ኣብላቶ ብዚኦም ትሳናውቶም ማለት እዩ ቤተሰብና መጨረሻ ድማ ቀጻሊ ቪድዮ ንርኢ ይኾን ማለት እዩ እና ብቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ነራኻ ሰሰናይ ነልኩ ብዚ ክሳናወተኩም ማለት እዩ ክቡራተይ ሰሰናይ ፀጽቦ መሞቻ ነበረ ንዓኹም
ናብልኩ ብዝክሳናበተኩም ክቡራተይ ባይ ባይ።